Hello guys, so I'm half Tagalog, half English, half Thailand, and half Muslim ba yun? Hindi ko alam. Basta language ng Muslim. And I'm gonna introduce myself. In Tagalog, hello po, pangalan ko po Kelly Bisangayab. English, hello, my name is Kelly Bisangayab, Thailand. Hengko po Kelly Bisangayab. In Muslim, không một nghèo của bò bơi xin nghèo ba kero mo. Mahilig po ako mag-Thailand kasi nakilala ko si Dante. Medyo bata pa ako eh. Dati nagpo-post ako doon ng 7 years old, 5, 4. Yun, doon ako nagpo-post ng mga video dito sa YouTube. So, how to speak Tagalog? Ito nga! Ito! I'll speak Thailand first. Không một ông bố nào khi ông bố kêu cả nhà bố đi em nhà hà cái kiểu phú kêu hà không hăng ghi không lâu eh. And I said, hello, where are you from? I miss you so much. You don't know my name? You didn't remember me that I'm your friend a long time ago when you're little? And in Muslim naman ay ito. Kingo po. Ano kang leta kush? Ingo kipay. Sabi ko, hello, kamusta ka na? Tsaka, parang kamukha mo ako ah. Kit-kit mo. Tagaling kitang silang dyan eh. So, ito na yun guys. Bye!